Salam alaikum la famille, aw bismillah tout info sanfɛla la ne ni siɲɛ fɔlɔ kan ka video m'a ɲini fɛ i k'i abonné ne k'i cloche de notification activé pour que an ka video nataw si kana f'i kɔ. O de bɛ courage d'aw ma ka se k'aw kunnafoniya suko ani dugusajɛ cɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna kuma politiki kunkanko de kan, an b'an sɛnsɛn ka taa Burukina bɛkaw fɛ yen nɔ. Fɛn min ye Burukina Faso olu ye équipement camanba de sɔrɔ ni tile filanin in na ka bɔ Chine yɔrɔ. Fɛn min ye VNDB o ye kɛlɛkɛminɛ jugumanba ye, o y'o sɔrɔ ka bɔ Chine yɔrɔ. Ani l'assaut roquette SRS-5 ani PLL-05 ani SM-6 a bɛɛ se ka fɔ ja in na aw kɔni ɲɛ b'a la kɔni komi y'a yɔrɔ ɲɛ b'a la jalato waati min na. O kɔrɔ b'a yira kɔni ko AES kun ka nin wagati na kɔni cɛ se k'i gosi AES la nin wagati na parce que AES bɛ ka kɛlɛkɛminɛ caman de sɔrɔ nin dɔgɔkun na kɔnɔna parce que fɛn kelen bɛ AES président kunkolo la nin wagati na kɔni fo ka kɛlɛ de kɛ foyi tɛ kɛlɛ in ban tourisme in ban ni kɛlɛ in tɛ nin wagati na o dɔrɔn de b'u kunkolo la c'est pour ça u bɛ ka kɛlɛkɛminɛ san cogo dɔn u bɛ ka san ten tɔ et fɛnɛ kɛlɛ bɛ ka kɛ terrain sanfɛ o cogo kelen fɛnɛ na. O tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye Burkina Faso ka miniba mun bɛ yen nɔ u ka jamanaw kɔnɔna na yen nɔ k'o sera ka 18 milliards de dollars de ladon Burkina bɛkaw kunna depuis Ibrahim nana fanga la. O tɛmɛnen kɔfɛ an b'an sɛnsɛn ka na an ka ban Maliba kɔnɔna na fɛn min ye fɛn min tɛmɛna Mali ni États-Unis ɲɔgɔn cɛ nin wagati na an ma dogo maliyɛn den si la. États-Unis kaw fan fɛ nin wagati na olu y'a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko n'u bɛ voyager ka t'u ka jamana kan o fɛn min ye dollar wari 10 000 dollars ye ko fɔ maliyɛn k'o de sara pour que i ka se ka taa touristique la olu ka jamana kan wagati na. Bon an fɛnɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ fɛn min ye États-Unis kaw n'u fɛnɛ kan ka na touristique la Mali la nɔ u fɛnɛ kan ka ta 5 000 dollars ka taa bila fo 10 000 dollars la o fɛnɛ kan k'o de sara ka na touristique la Mali jamana in kɔnɔna na. Vraiment nin wagati na kɔni an ka kɛlɛkɛcɛw u ye san sɔrɔ nin wagati na yɛrɛ fɛn min ye moto cɛ yɛrɛ la bibi u ka tourisme bunte kɔrɔn fɛ bugu borite kilebi fɛ nin wagati na fo bugu yɛrɛ ɲini. Nin wagati na kɔni an ye k'a fɔ ko essence ko gɛlɛya kɔni o bɛ Mali kɔnɔna na nin wagati na mais citerne caman bɛ k'i kunna Bamako kan nin wagati na essence ko gɛlɛya in filɛ nin a bɛ ban wagati kunkurunna ko dɔrɔn de don inshallah jamana in bɛ jɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ an b'an sɛnsɛn ka taa Ganakaw fɛ fɛn min ye Ganakaw fɛ yen nɔ olu ka sanuko kun kan k'olu ka sanu réserve k'a bɛ t'i jɔ 36% de la nin wagati na o de somme annuelle nin wagati na o 36% o bɛ t'i jɔ fo tonne 37 de la. O b'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Ganakaw ye k'u bɛ ka sanba de sɔrɔ u ka sanuko la nin wagati na parce que u ka sanu réserve maralen fɔlɔfɔlɔ la u tun bɛ t'i jɔ 8,78 tonnes de la mais bibi na k'a nan'i jɔ fo 37 tonnes na o b'a yira k'a fɔ ko sanuko k'a bɛ ka don ba la Ganakaw fɛnɛ fɛ yen nin wagati na. O tɛmɛnen kɔfɛ an b'an sɛnsɛn ka taa Farabugukaw fɛ yen nɔ ko Mali sɔrɔsiw ye terrorisme ka ɲɛmɔgɔ dɔ faga Nduru k'o neutraliser Farabugu mara kɔnɔna na yen nɔ cɛ tɔgɔ de ko Nduru. Vraiment an kan ka kɛlɛkɛcɛw féliciter nin yɔrɔnin na an b'a f'u ɲɛna ko force à vous hali bi u ka dɔ fara kan hali bi Ala ka kɛlɛ in fanga d'an ka sɔrɔsiw ma. Fɛn min ye maliyɛnw ani burukinabew ni nigériens k'u kɛ paix nin wagati na inshallah Mali wari ani Burukina wari ani Niger wari a ko kɔni bɛ sen kan fɔlɔ inshallah m'a dɔn ɲinɛ 2026 kɔni o tɛ se ka sɔrɔ wariko ye a ma sigi sen kan inshallah a kɔni ko bɛ sen na. Voilà donc ni ne kun y'an ka bi info ye ka d'aw ma bye bye ciao à la prochaine.